da li jedno malo small form factory kućište može ipak da isporuči performanse velikih tower kućišta? Ili je ipak sve kompromis? Danas testiramo NZXT H2 model i da vidimo da li je ovo samo lepo kućište za sto ili u njemu možemo da spakujemo ozbiljnu mašinu za gaming i rad. Pozdrav drugari, danas imam priliku da vam predstavim kućište kompanije NZXT. Posle dužeg vremena ponovo imamo njihove proizvode na kanalu i mogu da kažem saradnja je obnovljena. To znači da u narednom periodu možete očekivati još dosta zanimljivih stvari iz NZXT radionice. Danas pričamo o small form factory kućištima, a NZXT zna da napravi dizajn koji privlači pažnju. I ne, nije prvi put da ova kompanija predstavlja format ovakvog kućišta. Prethodni H1 je već pobrao veliku slavu, ali imao i problem sa nezgodno presavijenim riser kablom, što je rezultovalo topljenjem i grejanjem samog kabla, pa je usledila i njegova druga edicija. H2 je očigledno naslednik, ali vidno je doneo i neka poboljšanja. Ali pitanje je, da li je H2 samo lep ili i funkcionalan? Hajde da vidimo. NZXT H2 spada u small factory form kategoriju, što znači kompaktne dimenzije i fokus na minimalistički setup. Na prvi pogled klasičan NZXT dizajn, čiste linije bez agresivnih detalja i taj prepoznatljivi clean look ili clean desk vibe. Kvalitet izrade i detalji je ono što očekujemo od proizvoda ove kompanije, a oni ne odstupaju od toga i tako i kod ovog malog kućišta. Paneli su čvrsti, spojevi precizni, a plastifikacija metala na odličnom nivou i deluje sve izuzetno kvalitetno. Kaljeno staklo je ovde baš novina i dobar detalj, iz razloga jer svi volimo da zagvirimo u unutrašnjost kućišta. Međutim, toliko je dobro uklopljeno da ne remeti airflow, već je sve samo jedan veliki plus. Minimalizam je ovde glavna stavka, nema RGB-a, nema bespotrebnih dodataka i detalja. Ovo kućište odlikuje čist i uredan dizajn. Front I/O panel je modern, sa osnovnim portovima koji su dovoljni za svakodnevnu upotrebu. Otvaranje kućišta je jednostavno, ali opet u skladu sa filozofijom ovako malih kućišta, ništa previše Tulex ili luksuzno. A kada uđemo u unutrašnjost ovog malog kućišta, tu već počinje mozak da se igra. Zaista prava slagalica za hardware. Podržava mini ITX platformu, small factory napajanja i grafičke karte većih dimenzija, uz naravno neka ograničenja u prostoru, pa treba obratiti pažnju prilikom odabira komponenti. I tu je odmah prva stvar koju morate da imate na umu kod ovakvih kućišta. Svaki milimetar je bitan. Što se tiče hladnjaka, osuđeni ste ili na I/O ili na neki low profile air model. Međutim, ja bih uvek išao na vodeno hlađenje jer koncept strujanja vazduha je takav da stvara idealan scenario za tako nešto. Na vrhu kućišta dolaze preinstalirana dva ventilatora, mada jeftinije serije, i tu nailazimo na nešto što bi ja u startu kao inženjer izmenio. Panel na koji se oni montiraju nije modularan i samim tim ovakva visina kućišta, koja bi inače dozvolila instalaciju čak 360 mm hladnjaka, ograničava na upotrebu maksimalnih 280 mm radijatora. Smatram da je to bio realan scenario na koji je NZXT kompanija prilikom dizajna mogla da utiče. Napajanje uzima vazduh sa bočne strane i tu nema dileme da je potez odličan. Grafička karta takođe ima celu bočnu meš stranu, ali prilikom odabira grafičke karte mora se voditi računa o njenom hladnjaku, jer stok modeli sa blowerom ili fabrički hladnjak kod Nvidia karti ume da gura topao vazduh na drugačiji način, pa bi u tom slučaju došlo do zadržavanja toplog vazduha unutar kućišta. Takođe, obratiti pažnju i prilikom izbora HDMI ili DisplayPort kabla, jer je prostor za njihovu konekciju takođe ograničen i iznosi u milimetrima. A kada smo kod izgradnje PC sistema u ovom kućištu, dolazimo do realnosti small factory form sveta. Ne morate biti ekspert, ali se mora obratiti dosta pažnje na detalje i odabir komponenti. Takođe, redosled instalacije je od izuzetne važnosti, kako se ne bi vraćali korak nazad, znači imamo i neki sled. Na primjer, prvo napajanje, pa kablovi, pa ploča, pa grafika i tako dalje. Cable management postoji, ali zahteva strpljenje. Ako ste navikli na mid-tower kućišta, ovde ćete morati da promenite pristup.
Predložio bi da ako planirate jedan ovakav build u ovako malom kućištu, razmislite o custom kablovima koji imaju predviđene dužine i to bi dosta pomoglo, tako da računajte i na tu opciju. A kada sve legne na svoje mesto, rezultat izgleda brutalno dobro i to je čar ovako malih računara. Izgledaju puno, sabijeno, a opet elegantno i dovoljno malo da ne zauzima puno mesta na stolu što mnogi cene. Kod ovako malih kućišta, naravno, airflow je presudan, a ovaj NZXT H2 ima solidno rešenu ventilaciju, sav je provetren i imamo otvore bukvalno sa svih strana. Naravno, ne treba očekivati ni čuda, jer kad se napuni hardverom, ovaj mališan sve je stvar balansa koji diktira dizajn. Kompaktnost, prihvatljive temperature. Drugim rečima, izbor komponenti ovde igra ogromnu ulogu, pa ne možete ubaciti bilo koji hardver i očekivati idealne rezultate. Ličnog sam mišljenja da ovo nije kućište za svakoga. Ako prvi put krećete izgradnju PC-a u ovako malom kućištu i u small factory form svetu, može biti izazovno. Ali ako već imate iskustva i znate kako da optimizujete prostor, ovo malo kućište može biti sjajna platforma za tako nešto. NZXT H2 je kućište koje tačno zna šta želi da bude i daleko je od toga da glumi univerzalno rešenje, već cilja korisnike koji žele kompaktan, estetski čist i modern setup. Velike prednosti su minimalistički dizajn, kvalitet izrade i kompaktne dimenzije, ali računajte da je ograničen prostor i zahtevnija montaža prisutni prilikom izgradnje računara u ovom kućištu. Ja mu dodeljujem Gold nagradu jer ipak sam očekivao podršku za 360 IO hladnjak i realno je za to bilo prostora. A vi ako znate šta radite, ovo može biti sjajno kućište i dobar izbor za vaš novi mali PC. I to bi bilo sve za ovaj video. Pišite mi dole u komentarima šta mislite o small form factory kućištima, da li biste prešli na ovakav setup. Zapratite kanal za još novog sadržaja o IT tehnologijama, a bit će tu i NZXT proizvoda koji nam uskoro stižu. Vidimo se uskoro, ćao!